Terima kasih Yang Mulia Presiden Macron atas penyelenggaraan pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, viewers. Here I will translate Pak Jokowi's speech from Indonesia to English. First of all, Pak Jokowi would like to thank His Excellency President Macron for holding this meeting. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, lingkungan laut yang sehat adalah kunci keberlanjutan pembangunan Indonesia. Then, Mr. Jokowi said that as the largest expeditionary country in the world, a healthy marine environment is the key to Indonesia's sustainable development. Indonesia bangga menjadi salah satu negara di garda terdepan dunia dalam hal perlindungan laut. Indonesia is proud to be one of the countries at the forefront of the world in the terms of marine protection. Kami memiliki komitmen mencapai target kawasan konservasi perarian laut seluas 32,5 juta hektar pada tahun 2030. We are committed to achieving the largest of marine protected areas of 32.5 million hectares by 2030. Sampai dengan tahun 2021, kami telah berhasil mencapai seluas 28,1 juta hektar atau 86,5%. Until 2021, we have managed to reach an area of 28.1 million hectares or 86.5%. Kami optimis komitmen kami di tahun 2030 bisa terpenuhi. We are optimistic that our commitment in 2030 can be fulfilled. Kami juga berkomitmen untuk mengurangi 70% sampah plastik laut pada tahun 2025. Berbagai upaya. We are also committed to reducing 70% of marine plastic waste by 2025. Terus dijalankan, mulai dari rencana aksi penanganan sampah plastik laut, hingga pembangunan pembangkit listrik berbahan baku sampah yang mengkonversi 1.000 ton sampah per hari menjadi 10 megawatt listrik. Various efforts continue to be carried out, starting from an action plan for handling marine plastic waste to the construction of a power plant made from waste that converts 1,000 tons of waste every day into 10 megawatts of electricity. Ekosistem mangrove juga menjadi perhatian kami. Mangrove ecosystem is also our concern. Kami mentargetkan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar hingga tahun 2024. We are targeting in the rehabilitation of 600,000 hectares of mangroves by 2024. Kami yakin semua upaya ini tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan laut dan pembangunan berkelanjutan, namun juga pada perubahan iklim. We believe all of this effort will not only have an impact on marine sustainability and sustainable development, but also on climate change. Pada COP 26 tahun yang lalu, bersama negara-negara Archipelagic and Island State Forum, Indonesia
menyerukan pentingnya keterkaitan antara laut dan perubahan iklim. At COP 26 years ago, together with ex-pelagic countries and Leon States Forum Indonesia called for the importance of the link between the ocean and climate change. Indonesia yakin dengan dukungan internasional, negara-negara kepulauan dan negara-negara pulau kecil dapat menjadi bagian dari solusi. Indonesia believes that with international support, archipelagic countries and small island countries can be part of the solution. Para pemimpin, pengelolaan lingkungan laut perlu ditempatkan dalam dimensi pembangunan berkelanjutan dan menjadi bagian untuk mendukung pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. Leaders' management of the marine environment needs to be placed in the dimension of sustainable development and be a part of supporting economic recovery from the impact of the pandemic. Kami telah mengambil langkah terobosan antara lain kebijakan penangkapan ikan terukur dan berbasis kuota yang didukung sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi, serta pengembangan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan kelestarian komoditas bernilai ekonomi tinggi. We have taken breakthrough steps including a measured and quota-based fishing policy supported by an integrated technology-based surveillance system and the development of aquaculture village based on local wisdom for poverty alleviation, and the preservation of high economic value commodities. Di tingkat global, Indonesia terus mendukung pengarus utamaan isu kelautan. At the global level, Indonesia continues to support the mainstreaming of marine issues. Presidensi G20 Indonesia akan mengangkat pentingnya ekonomi biru, karbon biru, dan penanganan sampah laut. Indonesia siap Indonesia G20 presidency will highlight the importance of blue economic, blue carbon, and marine waste management. Indonesia is ready to partner with all parties for the realization of sustainable marine ecosystem. bermitra dengan semua pihak bagi terwujudnya ekosistem laut yang berkelanjutan. Terima kasih. At the end of his speech, Mr. Jokowi said, "Thank you." That's the translation of Mr. Jokowi's speech from Indonesia to English. If there are mistakes, please forgive me. That's all, and thank you.